बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम दूसरा पारा स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से हम इसकी इब्तिदा करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि पहले इस पारे की भी वीडियोस मैंने काफ़ी ज़्यादा अपलोड की हुई हैं और उसके साथ साथ अब हमने दूसरा पारा स्टार्ट कर लिया है। अगर आप पहले इस पारे को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल से उसको देख सकते हैं। आइए मेरे साथ पढ़िए। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। आइए अब इस लेटर नंबर 1 को देखिए। सयक़ूलु, इसमें देखिए कि आपको ग्रीन कलर मिल रहा है। ग्रीन कलर का मतलब है कि मोटा हरूफ है, यानी कि काफ अपने मोटे हरूफ है। जहाँ जहाँ पर आपको ग्रीन कलर मिलेगा उसका मतलब यही होगा कि आप उन लेटर्स को आपने मोटा करके पढ़ना है। यहाँ पर कलरिंग दी गई है इस वजह से कि आपको तजवीज़ सीखने में आसानी हो और कलरिंग से भी आपको हेल्प हो सके। मोटे हरूफ ग्रीन कलर में होंगे और कलकले वाले हरूफ ब्लू कलर में होंगे और पिंक कलर में यहाँ रेड कलर इसको आप मेंशन कर सकते हैं, बट पिंक कलर भी इसको देख सकते हैं। तो ये पिंक कलर में आपको गुन्ना और इख्फा मिलेगा। इस तरह से कलरिंग वाला कुरान पाक यहाँ पर यूज़ किया गया है आपके लिए आसानी हो। हम देखते हैं सयक़ूलु में देखिए हमने इन लेटर्स को खींचना नहीं है, सीन या को लंबा नहीं करना, गलत हो जाएगा। सयक़ूलु कू में वाव मद्दा है, इस वजह से हम सिर्फ़ और सिर्फ काफ को स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद देखिए कि सयक़ूलुस्सुफ़हाउ, हमने लाम को सीन में मर्ज करके पढ़ना है। यहाँ पर आपको शद मिल रही है, इसका मतलब ये होता है कि हमने इसको 2 दफ़ा पढ़ना होता है। जैसे कि लाम, अभी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। लाम को हम सीन के साथ पहले मिलाएंगे। लाम सीन पेश लुस सीन पेश सु लुस्सु सयक़ूलुस्सुफ़हा। अब यहाँ पर देखिए हाँ में मद्दा मुंतसिल है और इसको मद्दा वाजिब भी कहा जाता है। किसी भी सूरत में आप इसको छोटा नहीं पढ़ेंगे, इसको आप 3 अलिफ के बराबर काउंट करेंगे। कैसे पढ़ा जाएगा? सयक़ूलुस्सुफ़हाउ। लास्ट पर देखिए कि यहाँ पर आपकी हमज़ा के ऊपर जो आवाज़ है वो ऊ की आनी चाहिए, ओ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसमें आपके होंठ गोल नहीं होने चाहिए। अक्सर इसमें यही गलती हो जाती है कि इसमें होंठ गोल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए मिनन्नासी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पिंक कलर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि हम नून के ऊपर गुन्ना करेंगे। आगे देखिए मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू, यहाँ पर देखिए मा वल्लाहुम। अब यहाँ पर आपने लाम को मोटा नहीं करना। मोटा कैसे होगा? मा वल्लाहुम। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर लाम को हम बारीक पढ़ेंगे और एक अलिफ बराबर लंबा करेंगे। और इसके बाद है क़िबलती, यहाँ पर अब यहाँ पर भी पिंक कलर दिया गया है, इस वजह से कि इख्फा और गुन्ना में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन इसमें आवाज़ थोड़ी सी चेंजिंग होती है। दोनों सूरतों में हमने नाक में आवाज़ छुपानी होती है, तो यहाँ पर इसलिए दोनों कलर एक ही दे दिए हैं। जहाँ पर इख्फा होगा इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट उसको बताती जाऊँगी कि यहाँ पर इख्फा हो रहा है। जहाँ पर गुन्ना होगा हम आपको गुन्ना बता देंगे। और इख्फा कैसे किया जाता है? नून साकिन के बाद जब हरूफ इख्फा में से कोई लेटर आता है तो तब इस पर इख्फा किया जाता है। उसके बाद आपको काफ ग्रीन कलर मिल रहा है तो काफ मोटा पड़ा जाएगा, बा के ऊपर कलकला किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिंक कलर में आपको कोई भी लेटर मिले तो वहाँ पर कलकला किया जाएगा। आइए इसको पढ़ते हैं। अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। काफ पर देखिए कि अलिफ मद्दा है, नू में वाव मद्दा है। इसको हम एक अलिफ बराबर दोनों को लंबा करेंगे, हरूफ मद्दा में से है।
اس کو آپ نے بالکل بھی جو ہے زیادہ نہیں کھینچنا. علیہا. اب یہاں پر عین کی آواز کا خیال رکھیے گا. علیہا. علیہا کی آواز نہیں آنا چاہیے، تو حمزہ کی آواز میں کنورٹ ہو جائے گا. یا علیہ میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر یا لین ہے اور ہا کو ایک الف برابر لمبا کیا جائے گا. قل للہ. یہاں پر دیکھیے قل للہ. یہاں پر اب آپ کو یہاں پر لام ساکن میں مل رہا ہے، اس کو ہم سائلنٹ کر دیں گے، کاف کو لام میں مرج کرتے ہوئے پڑھیں گے. قل للہ المشرق. یہاں پر ایک غلطی ہو سکتی ہے کہ شین ہل سکتا ہے، آپ نے ہلانا نہیں ہے. والمغرب. والمغرب. اب یہاں پر دیکھیے غین بھی ہل سکتا ہے، آپ نے غین کو ہلانا نہیں ہے، صرف کلکلے والے حروف ہلائے جاتے ہیں. کس طرح سے ہل سکتا ہے؟ والمغرب. با کے اوپر ہم کلکلا کریں گے، رموز القاف میں سے یہاں پر آپ کو چھوٹا سا توائ مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر رکیں گے، ٹھہریں گے اور وقف کریں گے. والمغرب. اس طرح سے اس کو پڑھیں گے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہاں تک سمجھ لگی ہوگی. آگے ہم نیکسٹ پارٹ کو دیکھتے ہیں. یہدی. یہدی میں دیکھیے کہ یہاں پر باریک ہاں نہیں آپ کی آنی چاہیے، اور دی میں یا مدہ ہے. من یشاء. اب یہاں پر دیکھیے کہ من یشاء میں کیا ہے، نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے شدت والی یا آ جائے تو وہاں پر غنہ با ادغام کرتے ہیں. یہاں پر ہم غنہ با ادغام کریں گے، ناک میں آواز چھپائیں گے اور ہم نے میم کو یا میں مرج کرتے ہوئے پڑھنا ہے. اِلیٰ صراط مستقیم. اِلیٰ میں دیکھیے حمزہ کو ایک الف برابر لمبا کریں گے. صراط. یہاں پر 3 لیٹر آپ کو مل رہے ہیں، صاد، را اور طا. جس لیٹر کے ساتھ یعنی کہ را پوٹ پڑھا جا رہا ہے اس کے ساتھ الف ہے، تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، باریک الف نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم شدت والا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ با ادغام کریں گے، یعنی کہ ہم ناک میں آواز بھی چھپائیں گے اور ہم نے تھواں کو میم میں مرج کرتے ہوئے پڑھیں گے. کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ اِلیٰ صراط مستقیم. کیم میں آپ کو قاف جو ہے وہ موٹا مل رہا ہے، باریک نہیں ہے، گرین کلر میں مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے اور ایک الف برابر اس کو لمبا بھی کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس میں الف یا مدہ ہے. آئیے میرے ساتھ اب لیسن کو دہراتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک آج کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 1 بہت اچھے سے آگی ہوگی، سمجھ بھی لگی ہوگی، پہچان بھی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو نیچے اردو میں ترجمہ بھی دیا گیا ہے. اس کو آپ عربی کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اردو ترجمے کو بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں.